ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक मोर नमस्कार। आपण मानक आमर ओडिया टिस्टिव को बहुत बहुत स्वागत। तो चलतु देखा जहाँकि प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम गाइडलाइंस गुड़िक कौन अच्छी ता पूर्व रिक्वेस्ट आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ। तो पूर्व वर्ष भली ए वर्ष आपणकर प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम करा जाउछि। तो सही कार्यक्रम रे आपण मानकर भूमिका कौन रहिबो, आपण माने विद्यालय किभली भाव में साजसजा करेंगे, कौन कौन गाइडलाइंस अच्छी चलतु आम देखा। तो डिटेल्स आपण मैंने देखते जे शिक्षक शिक्षयित्री बैठक में उपस्थित किछि अभिभावक मानक सेमानकर पिलादिन पाठपढ़ा संबंध अनुभूति गल्प नानाबाया गीत गाइबा उत्साहित करने सह आवश्यक व्यवस्था करेंगे। तापर बैठक शेष पर शिक्षक शिक्षयित्री पिलामानकु बड़ श्रेणी पिलामानक सहित परिचित कराइबे एवं विद्यालय रे भौतिक परिवेश जेपरि श्रेणीगृह, शिक्षण सामग्री, कार्यालय, रोषेई घर, पानीकल, बगीचा, खेल पड़िया, पानी पीवा स्थान, शौचालय इत्यादि पिलामानकु देखाइबे नूतन भाव में जो पिला आसिबे। एहा पर शिक्षक अभिभावक और पिलामानकु पूर्वर प्रस्तुत करा जायतिबा जो 3टी स्टॉल अच्छी से स्टॉल को बुलाई देखाइबे। तो कौन कौन स्टॉल अच्छी देखंतु। प्रथम होची प्ले बेस्ड स्पेस। तो खेल घर आपण मानकर खेल पई गोटे कॉर्नर करिया पई पड़िबो। तो सेही कॉर्नर टी को आपण माने देखाइबे जे पिला माने एही कार्यक्रम जो अच्छी आम विद्यालय को आसिले एही खेलर एही सरंजाम नै खेल खेलिबे। तापर आर्ट एंड क्रिएटिव स्पेस रंगर दुनिया रंग पसरा ता मध्य आपण माने डिटेल्स भाव में देखिबे वीडियो रे। ता सहित स्टोरी टेलिंग स्पेस गप राइज प्रत्येक स्टॉल रे शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक उपस्थित पिलांक सह किछि शिक्षण कार्य कराइबे। तो कौन अच्छे देखो प्रथमे आम जो खेल घर जोटा कि प्ले बेस स्पेस अच्छी तो तार कार्य गुड़िक कौन कौन करा देखु। शिक्षण कार्यर नाम अंका बंका चलवा जहाँकि आपण मैंने चित्रित करेंगे। शिशु बाटिका और प्रथम और द्वितीय श्रेणी तांको पाई उद्देश्य होची पिलामानकु स्थूल मांसपेशीर और एकाग्रतार विकास हेबो ताहाकु आपण माने कहिबाकु पड़िबो। समस्त शिक्षक पिलामानकु खोला जगह ठिया कराइबे। शिक्षक भूमि रे अंका बंका गोलाकार अर्धाकृति वृत्ताकृति तेढ़ामेढ़ा गार टाणिबे और सेही गार रे पिलामानकु जनक पर जणे चलिबाकु कहिबे। एही कार्यक्रम समय शिक्षक और अन्य पिलामाने मध्य ताली मारिके उत्साहित करिबे। तो याकु करिबा पई पड़िबो। आवश्यक सामग्री होची गार टाणिबा पई चक। तापर मु शिखीगली जहाँकि शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी निमंते सूक्ष्म मांसपेशी एवं समन्वय दक्षता विकास करवा, रंगगुड़िक चिन्हट करवा एवं मेल करवा, पूर्व संख्या धारणा छोट बड़ विकसित करवा। तो वस्तुगुड़ी को क्रमानुसार सजाड़ा बड़रू सान और छोटरू बड़ एभली प्रस्तुत करवा जहाँकि आपण जादू पेढ़ी रे आपण मानकर से शिक्षण सामग्री अच्छी पिला मानकु देखाइबे जहाँकि शिक्षक शिक्षयित्री पिला मानक सहित मो परी सजाओ कार्यटी करेंगे। यही कार्य पाई शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पिला मानकु दल रे 3-4 जन नहीं रंगीन जो रिंग को ठीक क्रम बड़रू सान आ सानरू बड़ क्रम सजाया कराइबे जहाँकि रिंग गुड़ी को स्टाण्ड रु काढ़ी तले बड़रू छोट छोटरू बड़ क्रम सजाइबा पिला मानकु कहिबे। तापरे आपण मानकर अकल और नकल या शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पिला मानक पई कार्यक्रम करिवे। तो कौन अच्छी ना से मध्य से जादू पीढ़ी थिबा मुखा पूर्व प्रस्तुत हाथ तैयारी मुखा जो अच्छी ताहाकु नहीं अभिनय माध्यम पिला मानकु उत्साहित करिवे जहाँकि शिक्षक मुहर एक पशु बा पक्षीर मुखा लगाई अभिनय कर देखाइबे। सबु पिलांकु सेही करुथिबार अभिनयटुकु भल भाव देखिबाकु कहिबे जेपरि पशु पक्षींकर स्वर चालिबा कथबार्ता इत्यादि। यापर शिक्षक पिला मानकु सामना को डाकिबे सेमानकर मुखा लगाई सेही करथिबा अभिनयटिकु करिबाकु कहिबे। पिला मानकु निज पसंदर मुखा लगाई अभिनय करबा पई मध्य कहिबे। तापर पिला मानक सह सेही पशु पक्षी मानक विषय रे आलोचना करिवे। सेमानकर कोन खांती केउटी रहंती केउ रंग किभली राब दियंती ए सब विषय रे आलोचना करिवे। तापर आसिला देखंतु केतोटी जिनस रहउची आपण मानकर प्ले घर जो खेल घर। तो देखंतु जहाँकि निज विषय रे कहिबा शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी निमंते परिचित विषय उपर कथा कहिबा, आत्मविश्वास सह कथा हेबा, सामाजिक आदान प्रदान और शुणिबा कौशल विकास। तापर आपण मानकर शिक्षक शिक्षयित्री पिला मानकु गोलाकार रे बसाइबे गोटे बॉल देखाई नियम बुझाइबे। जा हाथ रे बॉल अच्छी से निज विषय किछि कहिबो जेपरि निजर नाम, पसंदर खाद्य, परिवार सदस्य नाम, कौन करने को भल लगे, भल सांगर नाम इत्यादि। तापर शिक्षक गोटे पिला को बॉल देबे, पिलाटी शिक्षक पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर देबा परे बॉल परवर्ती पिला को दिया जिवो। ताहा मध्य जादू पेढ़ी रे सेही बॉलटी अछि। तापर आपण मानकर 5 नंबर पॉइंट अछि केउठी अलगा। तो से जादू पेढ़ी रे जो चित्र कार्ड अछि ताकू नेई आपण माने स्थानीय उपलब्ध वस्तु मध्य आपण माने नेई परिबे ताहाकू नेई आपण माने कार्यक्रम करिवे। पिला माने ध्यान देई देखिबे और तुलना करी भिन्नता चिन्हिबे।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ 4ଟି ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ସେଉ, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ, କୁକୁର, ଗାଡ଼ି, ବିଲେଇ, ଗାଈ, ଟମାଟୋ, ଖେଳଣା, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ସେଥିରୁ ଅଲଗା କେଉଁଟା ସେ ବାହାର କରିବେ। କାଉ, ଶୁଆ, ବାଘ, ପାରା। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ଅଲଗା, କାହିଁକି ଅଲଗା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ଲେ ବେସ୍ ସ୍ପେସ୍, ଯେଉଁଟା ଖେଳ ଘର ପାଇଁ। ତ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍, ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଯାଦୁପେଡ଼ି ଯେଉଁ TLMଟି ଅଛି, ସେ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ସମସ୍ତ TLM ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ହାତର ସୃଜନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚଳନ କୌଶଳ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଖେଳ ମାଟି ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାଦୁପେଡ଼ିରୁ ଯାହାକି କ୍ଲେ, ତାହାକୁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆସ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବେ। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଆକୃତି, ଟୋପି, ଡଙ୍ଗା, ପଙ୍ଖା, ରକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଆକୃତିର କରି ଦେଖାଇବେ। ଉଦାହରଣ, ସେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଇବେ। ପିଲା ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ କାଗଜ ବାଛି ଶିକ୍ଷକକୁ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାଙ୍ଗିବେ। ତ ଏଭଳି ଖବରକାଗଜ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବରରେ। 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସ୍ପେସ୍, ଯାହାକି ଗପ ରାଇଜ। ତ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି କରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ ତାଲିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଡମ୍ବୁରୁ, ଖଞ୍ଜଣି, ବଂଶୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହାକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କେତୋଟି ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଆପଣ ନହେଲେ ନଚେତ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ରହିବ। ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଗୋଲାକାରରେ ଠିଆ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଭାଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ ଗାଇବେ ଓ ତାଳି ମାରିବେ। ସେମାନେ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ଥିବା ଡମ୍ବୁରୁ, ଖଞ୍ଜଣି, ବଂଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯାହାକି ତୁମେ କାହାକୁ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଛ କି? ଖଞ୍ଜଣି କିଏ ବଜାଏ? ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏଇ ବାଦ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ 3ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ପରିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଗିଦାରୀ ତଥା ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ତ ଶପଥ ପାଠରେ କ'ଣ କରାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିୟମିତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବି। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ନିୟମିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଅଭିଭାବକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଜକୁ, ପରିବାରକୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯୋଡ଼ି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଇବି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।